नमस्कार दर्शक बंधु मु मामा स्वागत करुछि ओडिशा पावर को आज नवेम्बर 16 तारिख चलत जानि रखिबा कथा दे कथा रखुछंती लोकंक सरकार। खबर नंबर 1 रिटायर्ड सरकारी कर्मी को बढ़िबनी डीए। वर्तमान व्हाट्सएप समेत विभिन्न सोशल मीडिया एप्स रे एक वार्ता भाइराल हेउछि जेउथिरे दाबी करा जायछि जे आर्थिक आईन 2025 अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता वृद्धि एवं वेतन कमिशन लाभ को बंद करदेब। एही दाबी निसंदेह लक्ष लक्ष पेंशन भोगी को चिंतित करिछि। हेले सरकारक पक्षरु एक स्पष्टीकरण सेमानकु किछि आश्वस्ति देब बोली आशा करा जाउछि। केंद्र सरकार प्रेस एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एही दाबी को खंडन करिछि एवं सत्य को निश्चित करिछि। लोकंकु एपरि भ्रामक वार्ता उपरे विश्वास न करबाकू एवं शेयर करबा पूर्वरु अधिकार प्राप्त उत्स सहित एहार सत्यता जांच करबाकू मध्य अनुरोध करिसंती केंद्र सरकार। खबर नंबर 2 प्रकाश पाइला ओटीईटी रिजल्ट। सेप्टेम्बर 27 तारिख रे होइथिबा ओटीईटी 2025 परीक्षार रिजल्ट शनिवार दिन प्रकाश पाइछि। एही स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा रे 66.5% परीक्षार्थी पास करिसंती। उभय पेपर 1 और पेपर 2 रे 75,403 जन शिक्षक शिक्षयित्री ओटीईटी पाई नाम पंजीकृत करथिले। तेबे पेपर 1 रे 12,988 जन कृतकार्य करिथिबा बेले पास हार 47.17% रहिछि। सेही परि पेपर 2 रे 35,165 जन कृतकार्य होइछंती जहार पास हार 78.35% रहिछि। मोट 48,153 जन कृतकार्य नहीं बीएसई पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे परीक्षार्थी माने बोर्ड वेबसाइट को जाई www.bseodisha.ac.in रे निज निजर रिजल्ट देखि पारि। खबर नंबर 3 किए हेबो बिहार रो मुख्यमंत्री। बिहार रो भोट रे समस्तंकर आशा ठारू किछि अलगा होइछि रिजल्ट। 2025 बिहार विधानसभा निर्वाचन रो फलाफल सतरे समस्तंकु करि देइछि आश्चर्य। एथर एनडीए रो एक बड़ विजय सहित क्षमता को फेरिछि किंतु विजय परे मध्य मुख्यमंत्री चेहरा को नहीं अनेक प्रश्न उंकी मारुछि। हेले निर्वाचन सरी फलाफल बाहरी सारिछि किंतु एजाए बिहार रो भोटर तांकर मुख्यमंत्री किए हेबे एकथा जानि नाहांती। परि कुहा जाउछि ओडिसा रो प्रथम करी बीजेपी 2024 रे निर्वाचन जितिबा परे मध्य मुख्यमंत्री चेहरा को सस्पेंस भितरे रखिथिला। शपथ ग्रहण रो दिनक पूर्व मुख्यमंत्रीଙ୍କର ना घोषणा होइथिला। बिहार रे मध्य ओडिसा परि परिस्थिति होइछि। तेबे से जहा हेउना काहींकी एहारी भितरे नीतीश कुमार 9 थर मुख्यमंत्री भाबरे शपथ ग्रहण करि सारिछंती। आउ एथर जदि तांकु मुख्यमंत्री भाबरे बछा जाए तेबे एहा 10म थर मुख्यमंत्री भाबरे शपथ नेबा हेबो। हेले फलाफल बाहरिबा परे एथर अन्य केही मुख्यमंत्री प्रार्थी होई पारंतिली आलोचना होउछि। खबर नंबर 4 आजिठु फास्टैग नियम रे बड़ परिवर्तन। राजपथरे बारंबार यात्रा करुथिबा ड्राइवर मानक पई आसिला बड़ सूचना। नवेम्बर 15 तारिख रे केंद्र सरकार टोल टैक्स पेमेंट संबंधी नियम रे एक बड़ परिवर्तन लागू करिसंती। सरकार दाबी करिसंती जे एही नूतन नियम केवल राजपथ ट्रैफिक को ह्रास करिबो नाही बरं डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करी टोल व्यवस्था को अधिक स्वच्छ एवं द्रुत गति करिबो। तथापि जदि आपण नियम गुडी को बुझिबारे अवहेला करंती तेबे आपनकु टोल प्लाजा रे अधिक 2 गुण टोल देबाकू पड़ी पारे। तेणु जानि रखंतु संपूर्ण नियम। प्रथम नियम जदि आपण फास्टैग व्यवहार न करंती तेबे आपनकु अधिक टोल देबाकू पड़िबो। द्वितीय नियम कैश रे 2 गुण डिजिटल पेमेंट रे केवल 1.25 गुण शुल्क देबाकू पड़िबो। अर्थात साधारण टोल 100 टंका फास्टैग सहित देय 100 टंका फास्टैग सहित नगद बा कैश देय 200 टंका फास्टैग सहित यूपीआई बा डिजिटल पेमेंट मात्र 125 टंका। एहार अर्थ हेउछि जेउ माने डिजिटल पेमेंट व्यवहार करंती से माने सीधा सड़क लाभवान होई पारत।
नंबर 5 भेंटिलेटर रे ह्यूमन सागर कंठशिल्पी ह्यूमन सागर किडनी एवं लिभर जनित रोग रे पीड़ित अछंती। अधिक चिकित्सा पई तांको कटक रु एम्स भुवनेश्वर को स्थानांतर करा जायछि। तेबे तांको स्वास्थ्य अवस्था अत्यंत संकटापन्न थिबा सूचना मिलेछि। ई समय रे पुअर चिकित्सा पई सहायता देबाकू ह्यूमन कर मा आकुल निवेदन करिछन। ह्यूमन का मा कहिछंती मो पुओ भेंटिलेटर रे अछि, दया करी मो पुओ बाहर को नै चिकित्सा करंतु बोली से कांदी कांदी गणमाध्यम आगरे कहिछंती। विशिष्ट कंठशिल्पी ह्यूमन सागर असुस्थ होई गत 11 तारिख रे कटकर एक घरोई हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। तेबे अवस्था गुरुतर हेबारु अधिक चिकित्सा पई एम्स को स्थानांतर करा जाय। ह्यूमन सागरंकर फैंस और सेलिब्रिटी माने तांकर शीघ्र आरोग्य कामना करिछन। खबर नंबर 6 इको रिट्रीट उद्घाटन कले उपमुख्यमंत्री। कोरापुट जिलार सेमिडीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत दुधारी पंचायत स्थित पुटसिल ठारे शनिवार इको रिट्रीट 2025 रो आभासी माध्यम रे राज्य उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करिछन। पुटसिल ठारे पटांगी विधायक रामचंद्र कानाड मुख्य अतिथि भावे जोग देथिबा बेले कोरापुट जिलापाल मनोज सत्यवान महाजन, अतिरिक्त जिलापाल तपन कुमार नायक, जिला परिषद मुख्य उन्नयन अधिकारी तथा निर्वाही अधिकारी वेणुधर शबर, सेमिलीगुड़ा गोष्ठी उन्नयन अधिकारी जस्मिन कुमार प्रधान, तहसीलदार देवव्रत कराटी, ब्लॉक अध्यक्षा लिली अंटावेरिया, दुधारी समिति सभ्या सुषमा पांगी, सरपंच माधव नंदीवाल, जिला परिषद सभ्य मोहन जानी उपस्थित थिले। एही इको रिट्रीट आजि ठारू पर्यटकଙ୍କ ପାଇଁ आसंता फेब्रुआरी मास पर्यंत खोला रहिबो। एही इको रिट्रीट रे समुदाय 25टी सूट रहिछि। पंचतारका होटेल रो सुविधा एठी पर्यटक माने पाई परिबे बोली जिलापालଙ୍କ पक्षरु सूचना मिलिछि। खबर नंबर 7 भारत 199 रन रे ऑल आउट, राहुल को छाड़ी समस्ते फ्लॉप। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे भारतर प्रथम इनिंग्स शेष होईछि। प्रथम इनिंग्स रे भारत 198 रन करिसंती। फल रे टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिका उपरे 30 रन रो सामान्य अग्रणी होईछि। भारतीय अधिनायक शुभमन गिल बैटिंग करुथिबा समय रे आहत होई रिटायर्ड हट होइथिले। से आउ बैटिंग करि पारि नथिले। फल रे भारतर प्रथम इनिंग्स 9 विकेट हराई शेष होइथिला। खबर नंबर 8 सिमिलीपाल रे आरंभ हैला बाघ गणना। सिमिलीपाल व्याघ्र संरक्षण रे अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन 2026 आरंभ होईछि। एनटीसीए प्रोटोकॉल अनुसार आकलन 2टी पर्याय रे कराजिबो। प्रथम पर्याय हेउछि पर्याय 1 एवं अन्य पर्याय 3 व्याघ्र संरक्षण स्तर रे। प्रतिदिन सकाळ 9 रु अपराह्न 4टा पर्यंत बाघ गणना हेबो। एथिरे तालीम प्राप्त अधिकारी सहित विभिन्न रेंजर कर्मचारी सामिल होइछंती। प्रथम पर्याय रे 3 दिनिया मांसासी एवं मेगा तृणभोजी साइन सर्वे सहित 4 दिनर लाइन कारोबार एवं गोटिए दिन अन्यान्य पक्षी प्रजाति गणना कराजिबो। प्रथम पर्याय गणना 22 नवेम्बर जाए चलिबो एवं द्वितीय पर्याय गणना डिसेम्बर 1 रु आरंभ हेबो। खबर नंबर 9 गायिका परे विधायिका हेले मैथिली ठाकुर। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर कम बयस रे संगीत जगत रे एक अलिभा छाप छाड़िछंती। तांको गीतर चर्चा देश विदेश रे होइथाय। मात्र 4 वर्ष बयस रु निज स्वरर जादू देखाइथिले मैथिली। एबे राजनीति रे मध्य सक्रिय होइछंती। से सबुठारु कम बयस रे विधायिका हेबार सौभाग्य अर्जन करिछंती। मैथिली ठाकुर मात्र 25 वर्ष बयस रे सक्रिय राजनीति रे सामिल होइछंती। खबर नंबर 10 दिल्ली कार विस्फोरण परे 12 रु अधिक डाक्टर निखोज। दिल्लीर लालकिला निकट रे होइथिबा कार विस्फोरण एवं आतंकवादी आक्रमण घटाइबारे पुलिस आउ एक एफआईआर रुजु करिछि। दिल्ली पुलिस रो स्वतंत्र सेल षडयंत्रर मामला रुजु करिछि। आतंकवादी षडयंत्र रचिबा नै देशर विभिन्न सहर रे मामला रुजु होइछि। एनआईए विस्फोरणर तदंत करुछि, किंतु एही समय रे जम्मू काश्मीर नौगान्य पुलिस स्टेशन रे विस्फोरण को नै सुरक्षा एजेंसी चिंतित होई पड़िछि। देशर तदंतकारी संस्था गुड़िक संदेह करुछंती जे एही मॉड्यूल रो सदस्य माने देशर अनेक राज्य एवं शहर रे सक्रिय होई थाई पारंती। एही समय रे हरियाणार फरीदाबाद जिल्ला रे अल फलाह विश्वविद्यालय रे मध्य तदंत जोरदार होईछि। एही विश्वविद्यालय रे जने डाक्टर आतंकी मॉड्यूल रो सदस्य थिले। सेहीपरि विश्वविद्यालय रे आतंकवादी आक्रमणर षडयंत्र करा जायथिला।
ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଉମର ଏବଂ ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶର ସାରଥୀ ହେବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। 80,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଜନାଦେଶ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଏ ବିଜୟ ମୋର ନୁହେଁ, ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର। ଏପରି କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ଖବର ନମ୍ବର 12, 7 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାରଦ। ଦିନକୁ ଦିନ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିବା ସହ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜାଡ଼ରେ କମ୍ପୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜି ଉଦୟଗିରି। ପାରଦ 7 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଶୀତ ସାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାରଦ କମିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଦ୍ୱୈତନଗରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ 14 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଇ ପାସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅଥବା ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରୂପେ ପାସପୋର୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ V2.0 ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶରେ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ ତଥା ରିନ୍ୟୁଆଲ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ନୂଆ ଚିପ୍ ଆଧାରିତ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି ହେବ। ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ ଏହାର ଏକ୍ସପାୟାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ଉପଯୋଗ ହେବ। ତେବେ ପାସପୋର୍ଟର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଥବା ନୂଆ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚିପ୍ ଯୁକ୍ତ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତେବେ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଫର୍ମ ଅଥବା ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ରାଜଧାନୀରେ 677 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ କମିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 320 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପଟିଆ, ନୂଆପଲ୍ଲୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର, ଶହୀଦ ନଗର, ସାଲିଆସାହି, ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ନଗର ହଟସ୍ପଟ ଗଣାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସମଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 677 ରୋଗୀ ଠାବ କରାଗଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳ, ବାଲିଆପାଟଣା, ବାଳକାଟି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ସର୍ବାଧିକ 118 ଓ ଅଗଷ୍ଟରେ 145 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବରରେ ମାତ୍ର 20 ଜଣ ରୋଗୀ ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିଲା ସୁପର ଯୋଜନା। କେବଳ ସୁଧରେ ମିଳିବ 85,000 ଟଙ୍କା। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆରବିଆଇ ରେପୋ ହାର 1.00% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ତଥାପି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ବି ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଜମା ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଯଦି ଆପଣ 5 ବର୍ଷର ଏଫ୍ଡିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ମୋଟ 2,74,729 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 74,729 ହେଉଛି ସ୍ଥିର ସୁଧ। ଯଦି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ 5 ବର୍ଷର ଏଫ୍ଡିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ 2,81,568 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 81,568 ହେଉଛି ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର। ଜଣେ ଯଦି ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ 5 ବର୍ଷର ଏଫ୍ଡିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ମୋଟ 2,85,049 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିରେ 85,049ର ସ୍ଥିର ସୁଧ ରହିଛି। ଏକ ଏଫ୍ଡି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧ ରାଶି ପାଆନ୍ତି, ଯାହାର ସୁଧ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିଥାଏ।
କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆବେଦନ। 60 ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ପେନସନ ଟଙ୍କା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 60 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲେ ଆପେ ଆପେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ପେନସନ ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପେନସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୁବିଧା ଏକ ପରିବାର ଏକ ପରିଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ମତି ପରେ ପେନସନ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।